তিনি তাংসাদার রিসমো আদিপ্রক bai khawjak Ratanpur Sub-Zonal ni bising khawjak Phongdam sinisimi dibode dam nei tamajora Sipur te Monirampur okrungnei amthayo khungnei ranu khunglo tirok bagai rijaka aro phaimanjaka Ratanpur Sub-Zonal chairman Albat Puchai YTF ni vice president Shubin Tipra akhosham Sainaro হ্যাঁ পারানি মঙ্গে বাসকুর পারা আগে রনক বুজাগা তুইলো ও পাথররাও নংফ্রে আরে সাকসা কুয়ারাও সগৈ ও গুবারনি নঙ্গো আকে কুয়ারাও মাখলে বারনি ও খামাগা মননা বারিনি মননা পু বারিনি আর কুবানি থামানাইগো কষ্ট ফ্লে তৈ গলহাকে দিপ সাঙ্গো তৈ মাকুয়ারি মাসুয়া আরে ফ্লে কষ্ট কই তংফ্লে মানে খারাপ কোনো তুই টেঙ্গের করে দিবি হ্যাঁ করে ও তুই সে মাইয়া আর টেঙ্গের বই যাও কত তুই মানা খেগরিয়া তুই কিনে যে ননে পারা মানে তুই বকমানি নক টংথক জায়গা মানে টংথক জায়গা খুশি মাদে উংখা আতে কোন দিঙ্গা আরে কে ফাই মাখলা আরে চিনিক সা সুবিধা রং নাই আগে রো আবাইকে দুই দুই জায়গা পারা রাগতই জয়া তো গিরজানি হাওয়াইন মা আঙ্গো বাউনেরনি আর মাইয়া তুমি কে হালাই নং বতর ফমংলে তাংখা দুলাল পারানে মং বাসকোপারা নক বুজাগা তুই দংগা আগে দে তাবকবো তাবকলে जों सिनि सरा दङ सरानि दै जों दाबक वातिन जराखलाय वातिनि दै रक जों इउज खालाममा दङ वाति दै मुथुं रक नङि मा दङ बलाय कष्ट बाहाय नने पारा जे कोनो कल फानांखौ वाटार टेंगि फानांखौ करि दे आबाहाय गासिबो कल वाटार रगले आगे रगले बुआइजाकने खना हायफाना सिनि इरा दै लियार मानियानि बागै बलाय कष्ट अबने बागै सिनि बागै गभर्नमेन्ट रगबो गिसा अबहाय चेष्टा खालाममानि कमंखा दै लियार माया माने बागै बरक चेष्टाबो खालाय या हाय ताबक ngoi dong तिन जे नंना जागा तै रखै माने बागै न माने एदिसे हापां थाने तामास दङ आरो एदिसे हापां थानिया जों बेलाय हामबाय साना मोसौ जोंबो खागजांखा अबहाय दै माननाय बागै सिनि बागै ताबक बसकां जों नुजां मानि जों नंगै दङ जों वानसै दङ बेनि बागै सिनि एदिसे हापां थानिया जों बेलाय हामबाय खागजांमा साना मोसौ अबहाय जेन जुबागै बुनि वानसुंमा हाके जेन रहै बाहाय जुबागै दं माने बागै बनो हामबाय खागजांमा साना महाराजाना कक कासार माने बागै जों अबहाय आं वानसुंमानिखे अबहाय बिनि सामुं आरो सामुं तांजागै दंथुं कारण चिनि एदिसि विलेज गो अबहाय जों सिमिया जत जागाबो अबहाय कुलुकजारा कुसुकजारा दंगो अबहाय राना जानानि बागै चिनि सामुं आरो अबहाय सुबिदा खालायै बो बिनि सामुं नुजानानि बागै बनो अबहाय आं ककसारान मानिंखा आगेरो अबहाय माने तैरक जे फाइ बागै दं आगे तै फले फैगौ आइफनो वादात जों अबहाय रास्ता ब्लक आन्दोलन खालामनानै सिमिं कय दिन फायखा फायमानि परे बिनि परे खेले आरो फाया हायफानो बक कगलाय रगौ फायनाय हिंगै हायफानो चिनि नासिं माने जरागो बरक सब फाया हायफानो हामबाय चिनि वाइटेप नि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बरनो तमानि के बराव जे प्रथम शुरू होते ताबु सुगजरा चिनि एक सप्ताह पक्का काई फया 10 तारिख থেকে शुरू खालामनानै इनके 10 तारिख থেকে ताबुक जरा चिनि वाइटेप नि वर्कर्स जरा तनेराव नंसुनो हेल्प फाइदों जे जागाव तै करे अब प्रतिदि ग्रामाव थांगुसो तै बकमानि जे बरं वाति हियावै सातुं हियावै नका सुकुं यामानि प्रत्येक दिन सुं एक दिन को बात करके सुं रोल्स सुं तै बावै दं तै बिस्कांपो चिनि वाइटेप सुनो काउदिखा जे जागाव तै करे अब जागाव परिपूर्ण बक्स पाय हानि वाइटेप नि वर्कर्स रा बावै थाने हिनि सुनो तिने जे तै बागजामाने बो साबजराल अबिस रतनपुर Sub-Zonal नि आन्दा नंगौ दं तने आरो आठटा एदिसि विलेज दं बात पार्टी आबो जों बापायना हामबाय सिनि मीडिया बाय कलेना दिनै जों 16 मे 2022 दिनै जों फाइसबिका मानरामपुर एदिसि विलेजआव दिनै जों रफायना माने अनेकटा जागाव दिनै क्राइसिस एकदम अभाब दै मालुंगिया गोबां मा जागा दं इनके जों दिनै दुईटा गाड़ी लाए दुई बार तीन बार वहाँ बहुत सौ के तीन बार वहाँ आप तो तानिके तो एक बार
যখন আবদান খাইবানি তারপরে তিনি পারনি বরগ্রাফ খাইতং কাবার খাইনি দিয়া সেগুলি কারণে চং তিনি 3 বার আবদান মাখলে হ্যাঁ তিনি বিশেষ করে ক্রাইসিস দং তাই আবার চং তিনি আবার খানাপো খাইনাই পারাও কারণ কেরসে বিশেষ নাই বাস্কর পাড়া হিনি খাইয়া দং আর বাস্কর পাড়াও সে বিশেষ করে তিনি সমস্যা খাই দং কিন্তু তিনি কাইসা দং বুদ্ধি পাড়া আর তিনি সমস্যা দং চং তিনি বেত যা ওহা আবার খানাপ চং ফাইনাই বাস্কর পাড়াও তিনি বুদ্ধি পাড়াও ইনক্লে তিনি আবনি পরে নেক্সট টাইম কে চং অন্য পঞ্চায়েত অন্য থানায় ইনকে তিনিও টোটাল চং 2000 প্রায় 6000 লিটার রিহা চং তৈ মন্নমপুর এডিসি ভিলেজ তোর হামবাই